कोल्लेट को 11 पर्व 19 पद एते 30 पद साउल अंडो बारनाबास आंतियोकिया रेन विश्वासी को सुको काजी किंग एतोकताना एन दिपिलें कोरे स्टेफान को गोए की चनाब हुबालेन दुको सासाती को लागिते इनपा निपा को निरसानिंग लेन जीव दी विश्वासी हो कदो पोइनिकिया मुलुकु कुपुरस डिपे दिसुम अंडो आंतियोकिया बाजार जोंग को honor biur kete jiudi jatiren ho ko talare sumet ishora a kajiko uduk nitir kida ita a jatiren ko ta aredo kakawa akina mendo inku talaite kupuros dipedisum ondo o kurini bajar disumete jimineng bisasi ho ko Antioquia bajar teko senoyante Greek jatiren ko talario Prabhu Jisuria suku kaji uduk nitir reko julungiana ondo Prabhu Isor aya ape ete inkui dingaket kuwa inamente esu Greek jatiren hoko bisa sokete Prabhu Jisu panjai ko ete ekida Antioquia re ubayan kaji ko Jerusalem re minaa mondori ren ko ayum kida ente akodo Antioquia bajarte Barnabas ko ulki iye ae Antioquia re bitayande isor intaaren hoko taya dinga ket ko tia ae nelkette rasayana ondo inku kele e bisasore Prabhu Jisulo o juwe e japa akante ko tain ke mente soben ko e kaji uskur ket kuwa Barnabas do mido bugin ho e taikena inaeterio a e parci ruwate peri akan ondo o jisure kele e bisastan ho e taikena aya a uskur paiti likate esu ho ko prabhu reko bisaso kida Antioquia ete Barnabas do Saul nam agui lagitte Tarsis disumte e senoyana ente nam ki iredo e a e Antioquia bajarte e agu ki iye ondo o hanpare aking mondoli ren hokolo ote misir me gota taking taiyene ondo o esu pure e hoko Prabhu ria aking etoket kuwa Antioquia rege jisure bisaselen jilakodo portomte Kristian ko mente ko nutomiana endin kore Ishor achimineng kaji uduk ayar ko Jerusalem paete Antioquia te ko hujuyene inku talaite agap nutumni e mido ho soben bisasi ko samanang re tingguyente gota otedisum re marang ringe akaldo hubaw amente parchirua a dingate e kaji ayar udup kida a e kaji ayar let likage Claudia Kaisor Rome disum re raja len dipileng re en ringe akaldo hubayana ente Antioquia ren biswasi jilakodo homuti akoko dingadai lekate jiuda disumre menaaten bisasi hagamisi kolagi dinga kuleti ako uru mundekida ondo ako enlikage haram kete inako Barnabas ondo Saul tikinge e tiite Jerusalem mondoli ren murabi ko taate ko em kulkida